7RCR 7 নম্বর রেসকোর্স রোড, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু। আর এই 7 রেসকোর্স রোডের রেস ঘিরে এখন টান টান উত্তেজনা, যেন হলিউডের থ্রিলার। অনেকে বলছেন এই 2014-র মতো এমন লড়াই ভারতের ইতিহাসে আর কখনো হয়নি। আর দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে, এই টার্নিং পয়েন্টে এমন বহু মানুষ আছেন যাদের দুচোখে এই 7 রেসকোর্স রোডের স্বপ্ন। তারা প্রকাশ্যে বলছেন কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, সেটা রাজনীতির প্রশ্ন। এই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীদের রাজনীতির ধরনটা ঠিক কেমন, আর রাজনীতির আড়ালে যে অন্য মানুষটা, তিনিই বা কেমন? 7 রেসকোর্স রোড, প্রধানমন্ত্রী পদের সেই দাবিদারদের কাহিনী। আপনার দেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি হতে পারেন, তাকে ভালো করে চিনুন, জানুন। তার কারণ আপনার ভোটে তিনি পৌঁছে যেতে পারেন ওই 7 নম্বর রেসকোর্স রোডের বাড়িটাতে। चाय वाले? हाँ सर, कितनी चाय चाहिए? कितने की है चाय? 10 पैसे की एक चाय। एक चाय देना। मैं हैरान हूँ, ये गरीबों की बात करने वाले लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? अगर देश की जनता आशीर्वाद दे तो खेत में मजदूरी करने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। फुटपाथ पर बैठ करके जूतों की पॉलिश करने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। গুজরাতের অনামি অখ্যাত একটা রেল স্টেশন, আর সেখানেই গরম চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে চা বিক্রি করছে ছোট্ট একটা ছেলে। ওই রেল লাইন ধরেই যা যাত্রা শুরু, আর বাকিটা ইতিহাস। নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদি, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী, আর ওই 7 নম্বর রেসকোর্স রোডের বাড়িটার অন্যতম দাবিদার। আজকের ভারতীয় রাজনীতির জাতীয় আঙিনায় কোনো আলোচনা নরেন্দ্র মোদীকে ছাড়া সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবই নয়। কিন্তু কেমন করে এমনটা হলো? কেমন করে গুজরাটের সেই অখ্যাত স্টেশনের চাওলা আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদের অন্যতম দাবিদার? অসংখ্য মানুষের চোখে মোদি রোল মডেল, আবার প্রচুর মানুষের চোখে মোদি সাক্ষাৎ ভিলেন। কিন্তু আসল মানুষ নরেন্দ্র মোদি ঠিক কি রকম? যে মানুষটাকে দুবেলা জনসভায় আমরা দেখছি, তার উত্থানের ইতিহাসটাই বা ঠিক কি রকম? मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके, पानी भर के हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। 1950 স্বাধীনতার পর কেটেছে মাত্র 3টে বছর। নতুন ভারতের সবে বীজ বোনা হয়েছে। আর এই রকম সময়ে গুজরাতে নরেন্দ্র মোদীর জন্ম। কেউ গুণাক্ষরেও ভেবেছিল যে সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটা কোনো একদিন ব্র্যান্ড মোদি হয়ে উঠবে। কঠোর বাস্তবের সঙ্গে মোদির পরিচয় 8 বছর বয়সে। কোথায়? ওই যে বললাম, গুজরাটের অস্থায়ী একটা রেল স্টেশনে। গান্ধীনগর থেকে 80 কিলোমিটার দূরে পূর্ব গুজরাতের একটি ছোট্ট জনপদ বরনগর। প্রায় 5.5 দশক আগে এই বরনগর স্টেশনেই ছোট্ট চায়ের দোকান চালাতেন জনৈক দামোদর দাস মোদি। সেই সময় 7 বছরের বালক নরেন্দ্র সাত সকালে পৌঁছে যেত স্টেশন চত্বরে। বাবা দামোদর দাস চা বানাতেন, আর ছোট্ট নরেন্দ্র কেটলি হাতে প্ল্যাটফর্মের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দৌড়ে দৌড়ে চা ফেরি করে বেড়াত। সেই সময় বরনগরের রেল স্টেশন নেহাতি ছোট। সারাদিনে মাত্র 2টি ট্রেন এই লাইনে চলত। তাই দুপুরে স্কুলে টিফিনের ঘন্টা বাজতেই নরেন্দ্র ছুটে আসত রেল স্টেশনে বাবাকে সাহায্য করতে।
আবার টিফিন শেষের ঘন্টা কানে আসতেই সে ফের ফিরত পাশের স্কুলে। বেশ কয়েক বছর নরেন্দ্রর জীবন শুধু স্টেশন ও স্কুলকে কেন্দ্র করেই এভাবে আবর্তিত হয়েছে। নরেন্দ্রর বাল্যবন্ধু সুধীর যোশী এবং প্রতাপ ভাইয়ের আজও স্মরণে আছে পুরনো সেই দিনের কথা। स्टेशन और स्कूल उनकी 2 मिनट के रास्ते पे थी। 50 मीटर दूर स्कूल थी और 50 मीटर जाने में बहुत समय नहीं होता है और छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे दौड़ के ही जाते हैं। ছোট্ট জনপদ বরনগরের তস্যগলির এই বাড়ির কলি ফিরেছে সদ্য। কিন্তু প্রায় 63 বছর আগে যখন নরেন্দ্র মোদীর জন্ম হয়েছিল এই বাড়িতে, তখন কিন্তু এর হাল এমন ঝাঁ চকচকে ছিল না। 12 ফুট চওড়া 40 ফুট লম্বা ইট ও মাটির এই বাড়িতেই কেটেছে 5 ভাই বোনের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীরও শৈশব। নরেন্দ্র মোদীর আদি বাড়ি ছিল রেলের 3টি বগি পাশাপাশি রাখলে যেমন দেখায় অনেকটা তেমনই, যার প্রথম কামরাটি ব্যবহার হতো বেডরুম এবং বৈঠকখানা হিসেবে, পরেরটি রান্নাঘর হিসেবে, সব শেষের কামরাটি ছিল ভাড়ার ঘর, যাতে রাখা থাকত জ্বালানি কাঠ এবং ঘুঁটে। ছয়ের দশক মোদী পরিবারের আর্থিক অবস্থা আদপেই সচ্ছল নয়। প্রচুর সদস্য, সামান্য রোজগার। পুরনো ব্যবসা তেল কেনা বেচায় বিন্দুমাত্র রোজগার বাড়ছিল না। দামোদর দাস তাই ছোট্ট একটা দোকান দিলেন, চায়ের দোকান। আর ছোট্ট নরেন্দ্র মোদী বাবাকে তার কাজে সাহায্য করতেন। কি কাজ? চা বিক্রি। ওই স্টেশনে গরম চা বিক্রি করতে করতেই মোদী পেয়েছিলেন জীবনের প্রথম শিক্ষা। শুরু করেছিলেন স্বপ্ন দেখতে, বুঝেছিলেন দুনিয়াদারির প্রথম পাঠ। इनकी जो स्पष्ट कहें तो जो आर्थिक समस्याएं थी, गांव में होती है हर एक की, लेकिन इनकी खास करके विशेष थी। फैमिली बहुत बड़ा था और आर्थिक जो उपार्जन होता है वो उस टाइम के हिसाब से हमको ऐसा लगता था। उसने कभी हमको फील करने नहीं दिया। वो आता तो अप टू डेट यूनिफॉर्म में आता, उसको देख के कभी नहीं लगता कि इसको कोई तकलीफ है। तो बच्चों, अभी आपने नदी और उसके विज्ञान के बारे में पढ़ा। क्या सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब सभी बच्चे नदी शब्द की विवेचना करके उसके व्याकरण को समझाते हुए उस पर निबंध लिखेंगे और अपनी कॉपी मॉनिटर को दिखा दें। गुरुजी, मैं अपनी कॉपी मॉनिटर को नहीं दिखाऊंगा। क्यों? अपनी कॉपी मॉनिटर को क्यों नहीं दिखाओगे? गुरुजी, आप ही मेरी कॉपी ठीक कर सकते हैं, क्लास मॉनिटर सुधार नहीं कर सकता। लेकिन नरेंद्र, सभी बच्चे अपनी कॉपी मॉनिटर को दिखा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं मालूम गुरुजी, लेकिन मैं सिर्फ आपको ही अपनी कॉपी दिखाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ। होमवर्क वो बोलते थे ना, तो वो ये सबसे पहला मुझे बताता था। को मॉनिटर को बताना चाहिए, लेकिन कभी कभी कहता था साहब आप देख लीजिए। मन से जिद्दी था वो, जो मतलब मन में पक्का कर लेता था वो चीज को वो करके रहता था। और सबसे पहला ये था कि नॉट टू बी इम्प्रेस्ड बाय एनीबॉडी बट टू इम्प्रेस दी अदर्स। उसके पास जो क्वालिटीज थी उससे वो दूसरों पर प्रभाव डालता था। वो किसी के प्रभाव में आज तक नहीं आया है। নরেন্দ্র মোদী তখন মিডল স্কুলে। সেই সময়ও তাকে একজন জেদি ছাত্র হিসেবেই জানা যায়, যে যেন তেন প্রকারেণ সহপাঠী এবং শিক্ষকদের নিজের কথা মানতে বাধ্য করত। সুধীর যোশী আজও স্পষ্ট মনে করতে পারেন কিভাবে নরেন্দ্র মোদী চ্যালেঞ্জ করে ক্লাস মনিটরের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। चैलेंज कर देते थे, आज ऐसा हुआ तो कल ऐसा हो जाएगा। उसमें एक दफे उन्होंने बोल दिया कि सुधीर आज फॉर्म भर दिया है सीआर बनने के लिए। मैंने बोल दिया पापा ने मम्मी ने हमको पढ़ाने के लिए भेजा है, नहीं कि वो सीआर बनने के लिए। तो उन्होंने बोला मुझे कि बस वो बोल दिया था, ये कर दिया है, कर दिया, फॉर्म भर दिया है आज मैंने। तो बाद में तो बस जीतने का ही पूरा संकल्प कर लिया है और ऐसा करेंगे ही। बाद में बस उन्होंने विड्रॉल नहीं किया फॉर्म और जीत के ही रहे। मैं ये मानता हूं कि 2001 से लेकर और शायद उससे पहले भी पिछले 15-16 सालों में उनकी जो छवि रही है वो एक
अकड़ू यानी कि स्टबर्न, सिंगल माइंडेड शख्स की है। বরনগরের ঠিক মাঝ বরাবর শর্মিষ্ঠা ঝিল। একটা সময় ছিল যখন এই ঝিলে গিজগিজ করত কুমির, আর ঠিক এই কারণেই সবাই ঝিলের মাঝে যেতে ভয় পেত। কিন্তু একগুঁয়ে স্বভাবের নরেন্দ্র মোদী কুমির অধ্যুষিত এই ঝিলেও নিশ্চিন্তে ঝাঁপাতো, দাপিয়ে সাঁতার কেটে বেড়াত। বরনগরের বাসিন্দা মোদীর বন্ধু সুধীরের বক্তব্য অনুযায়ী একবার নাকি নরেন্দ্র মোদী একটা আস্ত কুমিরের বাচ্চা সঙ্গে করে বাড়িও নিয়ে গিয়েছিল। वो ऐसे नहीं डरता से, ऐसे तालाब में जाता था, खेलता था। एक दफे वो छोटा सा एक बच्चा लेके भी घर चले गए थे। बाद में उन्होंने मदर ना बोल दिया कि वो तो तालाब में छोड़ दे, मर जाएगा, तो वापस छोड़ दिया था। ऐसे एडवेंचर वाले तो पहले से ही। এটা নরেন্দ্র মোদীর বাল্যবন্ধু সুধীর যোশীর দাবি, কিন্তু তা সত্যি কিনা তা জানা যায় না। প্রাথমিক স্কুলের পাঠ শেষ করে যুবক নরেন্দ্র বরনগরের ভাগবত আচার্য নারায়ণ আচার্য হাই স্কুলে ভর্তি হয়। সেখানেই হয় তার স্বপ্নের সযত্ন লালন পালন। ड्रामा हो, डिबेट हो, स्कूल की कोई भी एक्टिविटीज हो, स्कूल द्वारा गांव में किए जाने वाले कोई भी सोशल वर्क हो, तो ये अग्रसर ही रहता था। एनसीसी है और गांव में कोई कार्यक्रम देना हो तो अपने ग्रुप के साथ वो सदैव अलर्ट रहता था। ये फर्स्ट क्लास जाने दो, लेकिन ये सब एक्टिविटीज में उसका नाम था और सारी स्कूल टीचर्स आचार्य उनकी ओर एक आशास्पद नजर से देखते थे। বিএন হাই স্কুলে ক্লাস 10 অবধি পড়াশোনা করেন নরেন্দ্র মোদী। তবে তার পড়াশোনা ওই বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্য বাচ্চাদের মতো স্কুলের পরে সোজা বাড়ি ফিরে আসতেন না নরেন্দ্র মোদী। সদা বৎসলে মাতৃভূমে নমস্তে সদা বৎসলে। স্কুলে পড়াকালীন 8 বছরের নরেন্দ্র মোদীর সন্ধ্যাবেলাটা কাটত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখাতে। उस टाइम पुलिस ग्राउंड है वडनगर में, वो पुलिस ग्राउंड में हमारी शाखा लगती थी, तो खेलने का बहुत मिलता था हमको। और खेलने के बाद जब बच्चे थक जाते हैं तो उनको बिठा के अच्छे अच्छे देशभक्ति के गीत वो गाते थे और हम भी उनके साथ वो देशभक्ति के गीत गाते थे। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের গঠন হয়েছিল 1925 সালে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। 1944 সালে বরনগরে শুরু হয় তার শাখার কাজ। কিন্তু 1948 সালে মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর সরকার সংঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তখন গুজরাতেও সংঘের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ঘটনার প্রায় 10 বছর পর 1958 বাবুভাই নায়েক নামে এক সংঘ প্রচারক বরনগরে কম বয়সী ছেলেদের সংঘের কাছাকাছি নিয়ে আসার অভিযান শুরু করেছিলেন। সেই সময় 8 বছরের নরেন্দ্র মোদীও সংঘের সংস্পর্শে আসেন। এরপর একদিন সংঘের শাখায় নরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হয় লক্ষ্মণ রাও ইনামদার ওরফে উকিল সাহেবের। সেদিন থেকেই দুনিয়া দেখার চোখ কার্যত বদলে গেল নরেন্দ্র মোদীর। এমভি কামত দ্য ম্যান অব দ্য মোমেন্ট বইয়ে লিখেছেন, সে সময় গুজরাটের প্রান্ত প্রচারক উকিল সাহেবের কাছ থেকেই নরেন্দ্র মোদী সংঘের বুনিয়াদী পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। मैं हमेशा वर्तमान में जीता रहने वाला व्यक्ति हूँ। अब जब वर्तमान में जीता हूँ तो विद्यार्थी काल को भी उसी प्रकार से जी लिया। मुझे एक सुविधा रही है कि मैं किसी भी कालखंड में खुद के लिए न जिया हूँ, खुद के लिए न कुछ सोचा है, और उसके कारण मैं उस
कार्य के साथ अपने आप को जोड़ देते। हमारे संघ में एक प्रचारक पद्धति है जो अपना पूर्ण जीवन संघ के लिए दे देते हैं। तो नरेंद्र भाई के मगज में भी, उनके मन में भी ऐसा विचार आया कि मैं भी प्रचारक हो सकता हूं, उनके दिल में हो। और वो धार्मिक वृत्ति तो थे ही। आज भी शायद कम लोगों को पता है कि नरेंद्र भाई 2 टाइम की नवरात्रि जो होती है ना, चैत्री नवरात्रि और आसो की नवरात्रि, वो 35 साल से सिर्फ नींबू का पानी पी के वो नवरात्रि करते हैं। और योग, तपस्या, वो तो उनके स्वभाव में बचपन से ही है। একদিকে আরএসএসের প্রভাব, অন্যদিকে ধর্মকর্মের প্রতি ঝোঁক। যুবক নরেন্দ্রর মন যেদিকে বইছিল, তাতে তাকে নিয়ে বাড়ির লোকেদের উদ্বেগ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। ছেলে শেষ পর্যন্ত সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যাবে না তো? এমভি কামাত তার এই ম্যান অফ দ্য মোমেন্ট বইতে লিখছেন, নরেন্দ্র মোদীর মা হীরাবেনকে একটা ভয় সবসময় কুড়ে কুড়ে খেত, ছেলে শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করবে না তো? ছেলের ধম্মকম্মের দিকে অত্যধিক ঝোঁকের কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নরেন্দ্রর মা বাবা তার বিয়ে দিয়ে দেওয়ার কথা ভাবলেন। ঘাঁচি সম্প্রদায়ের রীতিনীতি অনুযায়ী পড়শি জনপদেই বিয়ে স্থির করলেন। ক্যারাভান ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখনী অনুযায়ী নরেন্দ্র মোদীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল বর্ণগরের কাছেই ব্রাহ্মণওয়াড়া নিবাসী যশোদাবেন চিমনলালের সঙ্গে। 13 বছর বয়সে তাদের বিয়েও হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের 4 বছর পর 1966-তে নরেন্দ্র মোদী একাদশ শ্রেণীতে পড়াকালীন আচমকাই একদিন গৃহত্যাগী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। নরেন্দ্র মোদীর বয়স তখন 17। সাংবাদিক কিংশুক নাগ তার বই দ্য নমো স্টোরিতে লিখেছেন, এটি একটি সাধারণ ধারণা যে নরেন্দ্র মোদীর জীবনে এসব হয়েছিল তখন যখন তার মা বাবা পুত্রবধূকে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে আসছিলেন। पर उनका ऐसा सिचुएशन है कि उन दिनों में गांव में ऐसे ही होता था, कम अल्प वयस में शादी हो जाती थी। फिर वो जो जिनके साथ शादी होती थी तो रहती थी अपने पिता के घर में और आप रहते थे अपने पिता के घर में। तो शायद जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी रीच करते हैं तो शायद वो गाना का वो होता है, क्या बोलते हैं, रिचुअल होता है। पर शायद उस टाइम पे उन्होंने शादी रिजेक्ट कर दी। तो जब उनके घर पे बहुत प्रेशर आया तो घर से भाग गए। 18 বছর বয়সেই নরেন্দ্র মোদী আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধানে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি কোথায় গেলেন আর কোথায় থাকলেন তা জানা যায় না। নরেন্দ্র মোদীর দাবি তিনি 3 বছর হিমালয়ে কাটিয়েছিলেন। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं, ये समय नहीं है कहने के लिए, लेकिन मेरे विद्यार्थी काल, स्कूली जीवन के बाद मैं हिमालय में चला गया था। हिमालय के मेरी जिंदगी के जो 3 साल है करीब करीब, वहाँ की बहुत सी घटना है जो मुझे, लेकिन उसके विषय में अभी समय नहीं हुआ है कहने के लिए, कभी कहूँगा। নরেন্দ্র মোদীর জীবনের এই অংশ আজও অজানা। হিমালয় যাত্রা 3 বছর তিনি কোথায় ছিলেন, কি কাজ করছিলেন? যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে থাকেন, সেই প্রশ্নের উত্তর কি পেয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু শুধু সংবাদ মাধ্যম নয়, আজও খোঁজে তার পরিবার। তার কারণ এই 3 বছর পরিবারের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর কোনো যোগাযোগ ছিল না। মা হীরাবেনের যখন ছেলের চিন্তায় প্রায় পাগল হওয়ার জোগাড়, তখন হঠাৎ একদিন দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলে সবাই হতবাক। দাঁড়িয়ে স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী। माँ, भाई, प्रणाम। मेरा बेटा, मेरा लाल नरेंद्र कहाँ था इतने दिन? নরেন্দ্র মোদী নিজের বাড়ি, নিজের শহরে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু খুব অল্প দিনের জন্য। তার কারণ
পাকাপাকিভাবে বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত ছিল তার পূর্ব নির্ধারিত, তবে এবারে তার লক্ষ্য ওই হিমালয় বা জঙ্গল ছিল না। प्रचारक का जो जीवन है वो सन्यासी टाइप का है, तो सन्यासी जैसा हो जाए वो किसी भी माँ बाप को पसंद नहीं आएगा। इसकी वजह से घर वाले ऐसा बोलते थे कि भाई तुम संघ का कुछ भी काम करो, हम मना नहीं है, मगर सबके साथ रह के काम करो। मगर उनको वो मंजूर नहीं था और उनको प्रचारक ही होना था। इसलिए पिताजी को और माताजी को थोड़ी उनकी नाराजगी होते हुए भी वो प्रचारक के लिए अहमदाबाद के लिए निकल गए। প্রবীণ সাংবাদিক কিংশুক নাগ তার বই দ্য নমো স্টোরিতে লিখেছেন, নরেন্দ্র মোদী গৃহস্থ জীবনের বন্ধন একেবারেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু হিমালয় থেকে ফিরে আসার পর যখন তার মা বাবা যশোদাবেনকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য চাপ দেন, তখন তিনি ফের একবার ঘর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। शादी तो हो गई थी शायद बहुत साल पहले, 13-14 साल की उम्र में। बौना शायद हो रहा था 16-17 साल की उम्र में। तो वो जो मैरिज तो हो गई थी पर कंज्यूमेट नहीं हुआ था, जहाँ तक मेरी जानना है। নরেন্দ্র মোদীর বিয়ে আজও সম্পূর্ণ অজানা একটা অধ্যায়। এখনো পর্যন্ত নিজের বিয়ে নিয়ে একটা শব্দও বলেননি নরেন্দ্র মোদী, অথচ বিয়ে করেছেন কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট কোনোদিন নাও বলেননি। যদিও এই কয়েক বছর আগে সংবাদ মাধ্যমের সামনে এসেছে তার কথিত স্ত্রী যশোদাবেনের একটি সাক্ষাৎকার। তিনি গুজরাটের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াতেন, এখন অবসর নিয়েছেন। मेरे ख्याल से अभी भी उसी गांव में, रजौसणा गांव में स्कूल में टीचर हैं, वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में वहाँ पर। और जब मैं गया था तब टीचर थे, और मेरे ख्याल से फिर दूसरे मीडिया ने भी कवर किया उसको 2007 इलेक्शन में, तभी वो थे। अभी मेरे ख्याल से एक आध दो साल पहले भी किसी ने कवर किया, तब भी वो वहाँ पर थे। अभी इस वक्त कहाँ पर है उसका तो अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं लगाया अभी। বিয়ে এবং সন্ন্যাস, 20 বছরের নরেন্দ্র মোদী জীবনের এই দুটি মেরুর চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। তার জীবনের এই দুটি দিক নিয়ে অজস্র গল্প প্রচলিত আছে। তার কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে কেউ জানেন না। নরেন্দ্র মোদী নিজে অবশ্য বলেছেন যে হিমালয় থেকে ফিরে তিনি বাড়িতে আসেন এবং চিরকালের মতো বাড়ি ছেড়ে আহমেদাবাদে চলে যান, আর এখান থেকেই শুরু তার জীবনের সম্পূর্ণ নতুন একটা অধ্যায়। अरे भाई क्या करो, मोटा भाई को चाय दो इधर। कितना टाइम लगाओगे? तो उनको भी कितने पैसे हुए? अरे मोटा भाई हो गया आपका? बहुत कम खाया आज। क्या करेंगे, सवेरे नाश्ता करके निकला था। क्या क्या लिया? 2 कप चाय, 1 प्लेट भजिया और 1 फाफड़ा। अच्छा, अरे अंबाला जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। और नरेंद्र, दुकानदारी कैसी चल रही है? बस दुकानदारी ठीक चल रही है। कुछ चाय वाय कुछ मंगाऊं? নরেন্দ্র মোদী যখন বর্ণনগর ছেড়ে আহমেদাবাদে পৌঁছলেন, তখন এই শহরে তার প্রথম ঠিকানা হয়েছিল এই বাস স্ট্যান্ড। গুজরাট স্টেট রোড কর্পোরেশনের এই বাস স্ট্যান্ডে নরেন্দ্র মোদীর কাকা বাবুভাই মোদী একটি ক্যান্টিন চালাতেন। 1971 সালে যবে নরেন্দ্র মোদী আহমেদাবাদে এলেন, বাবুভাই তাকে ক্যান্টিনের ক্যাশিয়ার করে দিলেন। কিংশুক নাগ তার দ্য নমো স্টোরিতে লিখেছেন, বাবুভাইয়ের ক্যান্টিনে প্রায় নিত্যই আসতেন আম্বালাল খোস্তি নামে এক ব্যক্তি, যিনি বছর 20 নরেন্দ্রর ক্যান্টিন চালানোর ঢঙে বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। अम्बालाल खोस्ती भी वहाँ पे थे, जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। तो और ये मोदी साहब चाय भी देते थे, बहुत मल्टीफेस काम करते होंगे। और कैंटीन के जो काउंटर में भी बैठते थे, काउंटर में स्टूल होता है जिसमें अकाउंट्स लिखा जाता है, उस पर भी वो बैठते थे। तो ये बार बार आते थे, इनको लगा ये एक स्मार्ट लड़का है, एक पोटेंशियल वाला लड़का। तो उसने पूछा, बातचीत करना चालू किया नरेंद्र भाई से। तो उनको लगा कि फिर पता चला उनको कि ये तो आरएसएस की शाखा में जा चुके हैं, वडनगर वगैरह में। तो वो अट्रैक्ट हुआ, तो उन्होंने उनको इन्वाइट किया कि आरएसएस के ऑफिस आओ। वहाँ के जो कार्यकर्ता था उन लोगों से मिलाया, फिर उनका आरएसएस से इंट्रोडक्शन हुआ। নরেন্দ্র মোদীর গল্প একাধিক সংগঠনেরও গল্প, যাদের সংস্পর্শে মোদীর আদর্শগত ভিত্তিটা শক্তপোক্ত হয়।
আর এই সমস্ত সংগঠনের মধ্যে প্রধান আরএসএস, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। আরএসএসই শুধু মোদিকে ম্যানেজমেন্টের প্রথম পাঠটা পড়িয়েছিল তা নয়, এখান থেকেই প্রথম নেতা হিসেবে উঠে আসার সুযোগ পান নরেন্দ্র মোদি। তাই মোদির কাহিনী আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে আসুন সংঘের দিকে একবার নজর ফেরাই। 1925 সালের ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত। গান্ধীর ডাকে অহিংস আন্দোলন ক্রমশই সর্বাত্মক রূপ ধারণ করছে। সে সময় কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তৈরির ঝান্ডা তুলে ধরছিল। এই ভাবধারাকে প্রথমবার চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের গঠন। স্বাধীনতার বেশ আগে থেকেই সংঘ হিন্দু রাষ্ট্র এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদের জিগির তুলতে শুরু করেছিল। उस समय के जो भी नेता होंगे उन्होंने ये जो संपूर्ण भारत राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसके एकता का बोध नहीं था। वो एकता का बोध करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निकला। वो डॉक्टर हेडगेवार ने उसकी स्थापना 1925 में की। उनको ध्यान में आया कि क्रांतिकारक के मार्ग से देश आज़ाद नहीं होगा, इसके लिए कोई संगठित व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने संघ शुरू किया। इसलिए मैंने कहा कि संघ की पहली प्रतिज्ञा में हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए मैं संघ का घटक बना हूं, ये उच्चार था। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যদের স্বয়ংসেবক এবং তার বিচারধারা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করা কর্মীদের প্রচারক বলা হয়। সংঘের এজেন্ডায় আছে শুধু হিন্দুদেরই কথা, তাই কোনো হিন্দুই এর প্রচারক হতে পারেন, যে নিজের বাড়ি ঘর ছেড়ে সারা জীবন ধরে শহর ও গ্রাম ঘুরে ঘুরে সংঘের বাণী প্রচার করবেন। प्रचारक यानी जो संपूर्ण जीवन संघ कार्य के लिए देता है, उसको हम प्रचारक मानते हैं। प्रचारक साधारणतः अविवाहित होता है, अपवाद नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन साधारणतः अविवाहित होता है। तो गृहस्थ का स्थान नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रचारक अलग श्रेणी है और वो संपूर्ण समय उसी के लिए देते हैं। कुटुंब का कोई भार, कोई दायित्व उनके तरफ नहीं होता। 1925 সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও 1948 সালে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় সরকার তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, যা ছিল আরএসএস এর কাছে বড়সড় ধাক্কা। नाथूराम गोडसे, पुणे का हिंदू, तो संघ का संबंध हो, ऐसा इस प्रकार का संशय कुछ लोगों के मन में आया। कुछ लोगों का जल्दी चला गया, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि यही संघ को दबाने की यही एक मौका है, यही अपॉर्चुनिटी है। उस प्रकार से काम किया। जवाहरलाल नेहरू का यानी गांधी जी के हत्या के 1-2 दिन पूर्व अमृतसर का भाषण है कि संघ को हम जड़मूल से उखाड़ फेंकेंगे, तो प्रतिबंध आया, लेकिन चला नहीं वो। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী নৃশংস হত্যার 1 বছর পর সংঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠে, কিন্তু এই 1 বছরে এক ধাক্কায় সংঘের প্রভাব অনেকটা কমে গেছিল। আর সেই হারানো প্রভাব ফিরে পেতে সংঘের লেগেছিল 10টা বছর। আর এই কঠিন সময়ে তিলে তিলে গুজরাটের মাটিতে আরএসএসকে শক্ত জমির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন যিনি, তার নাম লক্ষণরাও ইনামদার। 30 বছরের অক্লান্ত চেষ্টা করে গুজরাটের মাটিতে বিশাল এক স্বয়ংসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন তিনি। আর এই বাহিনীর অন্যতম সদস্য ছিলেন আজকের নরেন্দ্র মোদি। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए अंबालाल, आइए अंदर आ जाइए, आइए बैठिए। आओ नरेंद्र। नमस्कार साहब। नमस्कार, आइए आइए। वकील साहब, ये नरेंद्र है, ये आपसे मिलना चाहता है। इसकी संघ के काम में काफी रुचि है। बैठो। धन्यवाद साहब। बताइए नरेंद्र।
साहब आपको शायद याद ना हो, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह से याद हैं। मतलब मैं समझा नहीं। मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। अच्छा, मैं संघ की शाखा में आपसे मिला हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं वडनगर की शाखा में आपसे मिला हूँ। दरअसल बतौर बाल स्वयं सेवक मैं संघ के लिए काम कर चुका हूँ। आप वडनगर की शाखा में अक्सर हमारा मार्गदर्शन करने आया करते थे। हाँ हाँ हाँ, अब याद आया मुझे। यहाँ क्या करते हो नरेंद्र? जी, मैं अपने चाचा की कैंटीन में काम करता था। अभी मैंने खुद की एक चाय की दुकान डाल ली है। लेकिन वकील साहब ये बहुत मेधावी है, ये जिंदगी में कुछ करना चाहता है, इसीलिए मैं इसे आपके पास लेके आया हूँ। अगर आप इसे एक मौका दें तो। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ काम करिए, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको यहीं हमारे साथ रहना होगा। बिल्कुल साहब। मंजूर है आपको? धन्यवाद आपका साहब। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद वकील साहब जी। उन दिनों में आरएसएस जो थी वो पूरा ब्राह्मण डोमिनेटेड होती थी, और उन दिनों में धारणा थी कि अगर आरएसएस को एक्सपैंड करना है तो दूसरे कास्ट के लोगों को भी लेना है। तो ये एक लड़का मिला जो बहुत होनहार लड़का लगा उनको। फिर उसके ऊपर ये एक ओबीसी है, घाची है, तो उन्होंने काफी ओपन आर्म से उनको इनवाइट किया। এমবি কামাত তার বই দ্য ম্যান অব দ্য মোমেন্টে লিখেছেন, যুবক নরেন্দ্র যখন আমদাবাদে সংঘের প্রধান কার্যালয়ে থাকতে এলেন তখন সেখানে 12 থেকে 15 জন লোক আগে থেকেই থাকছিলেন। সেখানে নরেন্দ্রর প্রথম কাজ ছিল ভোর 5টায় ঘুম থেকে উঠে সংঘ প্রচারকদের চা ও জলখাবার তৈরি করা। এরপর তিনি দফতরের 8-9টি ঘরে ঝাড়ু দেওয়ারও কাজ করতেন। প্রায় 1 বছর ধরে নরেন্দ্র মোদী এই একই কাজ করে গিয়েছেন। वो जब सीएम हुए उसके बाद उनका बहुमान हुआ हेडगेवार भवन में। उन्होंने उस दिन बताया कि आज से थोड़े साल पहले मैं यहाँ प्रचारक था, उस टाइम ये पुराना कार्यालय था, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। वो झाड़ू भी वो खुद लगाते थे, दूध लेने भी वो खुद जाते थे, चाय भी वो बनाते थे, और जो अपने सीनियर प्रचारक जी है ना, उनके लिए वो चाय भी बनाते थे और उनके कप का भी वो साफ करते थे। সত্তরের দশকের শুরুতে শুধু গুজরাটই নয়, গোটা দেশেই আরএসএস খারাপ সময়ের মধ্যে চলছিল। তার সঙ্গেই কংগ্রেসের পাশাপাশি একটি বিকল্প রাজনৈতিক চিন্তা হিসেবেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দ্রুত উত্থান হচ্ছিল। গুজরাতের কংগ্রেসেও তখন আড়াআড়ি ফাটল। কংগ্রেসের যুব নেতা চিমন ভাই পটেল এই পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে ভুল করেননি। ঘনশ্যাম ওঝাকে সরিয়ে তাকে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী করতে ইন্দিরা গান্ধীকে বাধ্য করলেন চিমন ভাই পটেল। 1973 সালে যখন চিমন ভাই পটেল গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসলেন, সেবারই রাজ্যে প্রবল খরা হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুঁতে শুরু করে। 1973 ডিসেম্বরে আমদাবাদের এলটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা মেস বিল বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন। এরপর এই ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গোটা গুজরাট জুড়েই। গুজরাটের 40টি শহরে কারফিউ জারি করা হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেনাকেও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। पूरे गुजरात में वो इंदिरा जी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर खड़ा हो गया। अखबार भी उसके अगेंस्ट में थे, पब्लिक भी अगेंस्ट में थी, और बहुत सारे लोग, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ धरने भी किए, आंदोलन भी किए। जो नवनिर्माण वाले आंदोलन थी, ये सभी लोगों ने काफी विरोध किया। নরেন্দ্র মোদী আরএসএস এর প্রচারক নিযুক্ত হওয়ার পর তাকে সংঘের ছাত্র শাখা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের গুজরাট অংশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। संघ परिवार के एक आदमी होते हैं हर संस्था में, तो उनका जो गुजरात यूनिट का एवीपी था, उनमें
नरेंद्र भाई को भेजा गया, क्योंकि उनकी उम्र कम थी उस टाइम, शायद उसकी उम्र 20-21 साल की होगी, 74-75 की बात है। এই সেই সময় যখন গুজরাতে ছাত্র আন্দোলন তেড়ে ফুঁড়ে চলছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গুজরাতের চিমনভাই পটেলের সরকারকে বরখাস্ত করেন। রাজ্যে তখন রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে, কিন্তু তাও ছাত্র আন্দোলনে লাগাম পরানো যাচ্ছিল না, বরং সমাজের পুনর্নির্মাণের স্লোগান দিয়ে তারা নবনির্মাণ আন্দোলনের ঘোষণা করে দিলেন। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তৎকালীন জনসংঘও ছিল এবং যুবক নরেন্দ্র মোদী ছিলেন জনসংঘের ছাত্র শাখা এবিভিপির দায়িত্বপ্রাপ্ত। নরেন্দ্র মোদীও পুরোদমে ঝাঁপিয়ে পড়েন এই নবনির্মাণ আন্দোলনে। जो भी उनका विरोध करते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। या तो उनको लगे कि ये कुछ करने वाले हैं, तो रात को पुलिस उनके घर पे पहुंच जाती थी और उनको पहुंचने के बाद उनको रात को पकड़ के चली जाती थी। इसमें आरएसएस भी था और पहले वाला जो जनसंघ वाले थे उसमें कुछ केशव भाई पटेल वगैरह भी थे और जो विष्णु पंड्या भी थे और नरेंद्र मोदी भी इस आंदोलन में जुड़े थे। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 1975 25 জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থার ঘোষণা করলেন। তার ঠিক 7 দিন আগে গুজরাতে বাবুভাই পটেলের নেতৃত্বাধীন মোর্চা সরকার ক্ষমতায় আসে। গুজরাতে এই প্রথম অকংগ্রেসি সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। আর কতকটা এই কারণেই লম্বা সংগ্রামের পর গুজরাতে সংঘ পরিবার খানিকটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিল। কিন্তু যেই জরুরি অবস্থার ঘোষণা হলো, আহমেদাবাদের সংঘ সদর দপ্তরেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। জরুরি অবস্থা চলাকালীন সমস্ত রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল, যে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। এই পরিস্থিতিতে আহমেদাবাদে 7 জুলাই সংঘের বিভাগ প্রচারকদের প্রথম বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠককে অত্যন্ত সংবেদনশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদী একজন শিখের বেশে বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। साथियों, संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद ऐसे मुश्किल हालत में काम कैसे किया जाए, इसी बात पर चर्चा के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। मेरा तो ये सुझाव है कि चूंकि संघ पर प्रतिबंध लग चुका है, इसलिए अब हमें लोक संघर्ष समिति की कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। प्रेस पर प्रतिबंध है, ऐसे में हम लोगों से संपर्क रखते हुए उन तक समाचारों को कैसे पहुंचा सकते हैं? सूचनाओं के लेन देन के लिए अहमदाबाद के अपने उद्योगपति मित्र उनके कार्यालय को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और अपने जो साथी अंडरग्राउंड है उनको एक डुप्लीकेट नाम दे देते हैं ताकि वो पुलिस से बच सके। तो ठीक है, अगली बैठक के बारे में आप सभी को सूचना दे दी जाएगी। जय हिंद। 1975 গোটা দেশে জারি হলো জরুরি অবস্থা, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী তখন আরএসএস এর বড় মাপের কোনো নেতা নন। আর সেই জন্য এমার্জেন্সি ঘোষণা হওয়ার পর যখন আরএসএস এর সমস্ত বড় মাপের নেতাদের পুলিশ গ্রেফতার করলো, তখন পুলিশের নজর এড়িয়ে গেলেন নরেন্দ্র মোদী। আর এটাকেই সুযোগ হিসেবে কাজে লাগালেন তিনি। তার উপর দায়িত্ব বর্তালো আরএসএস এর প্রচার পুস্তিকা ছাপার, আর সেখানেই আশাতীত সাফল্য পেলেন নরেন্দ্র মোদী। इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देश के लोकतंत्र पर ताले लगा दिए थे और लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष चलता था, मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, तो उस समय मुझे समाज के बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला, दुनिया को अलग रूप से जानने का अवसर मिला। मैं अंडरग्राउंड था, पढ़ने का भी बहुत अवसर मिला। लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र के भिन्न भिन्न पहलू, उसके सामर्थ्य को मैंने समझा और उसने मुझे एक एक्सपोजर पे दिया, वाइड रेंज थिंकिंग प्रोसेस दिया। पब्लिसिटी मटेरियल जो होता था वो सब लेके ट्रेनों में लद देते थे जो दूसरी जगह में जाता था, और एक दो लोगों को जेल वेल में मिलने गए, एक लेडी कार्यकर्ता को उनको स्कूटर के पीछे लेके बचा भी दिया, तो उनको मौका मिला शायद काम करने का। इन दौरान शायद उन्होंने जिक्र किया था कि जॉर्ज फर्नांडिस से भी इनकी मुलाकात हुई थी, जो कि बाद में बड़ौदा डायनामाइट केस में फंसे थे। 10 मिनट में जॉर्ज फर्नांडिस जी आने वाले हैं।
आप उनसे मिल सके, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। लेकिन वो तो गुजरात आने वाले थे, हम लोग तो उनके रहने का प्रबंध भी कर रहे थे। नहीं, वो गुजरात पहुंच चुके हैं, बस 10 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, आइए जॉर्ज साहब। जॉर्ज नहीं, बाबा कहो। मेरा नाम बाबा है। आपातकाल के खिलाफ लड़ रहे हो, शाबाशी के हकदार हो। आप भी इस लड़ाई में शामिल हैं, इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। अच्छा बाबा, लोक संघर्ष समिति के मंत्री श्री नानाजी देशमुख भी भूमिगत हैं और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन सरकार जिस तरह से संघ के स्वयंसेवकों को दबा रही है, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन संघ को भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी स्तर पर तैयार रहना पड़ेगा। जी, आप कह बिल्कुल उचित रहे, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत जिद्दी महिला है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी जिद कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे तो लगता है कि सशस्त्र प्रतिकार ही आपातकाल से बचने का एकमात्र उपाय है। संघ को राष्ट्र के हित में देर किए बिना इस विकल्प पर सोचकर अमल करना चाहिए। नरेंद्र मोदी अपना हुलिया बदल के कभी वो सिख जैसी पगड़ी पहन लेते थे, गोगल्स पहन लेते, यहाँ पर दाढ़ी लगा देते थे और पत्रिकाएं प्रिंट करवाते थे। और उनके जो जितने भी आरएसएस के वर्कर्स थे और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स थे और लीडर्स थे, उसमें से बहुत सारे लोग जेल में थे। तो नरेंद्र मोदी के सर पर एक जिम्मेवारी ये सौंपी थी कि भी जितने लोग जेल में हैं उनके परिवार का आप ख्याल रखो। 1977 জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর গুজরাতে বাবুভাই পটেলের নেতৃত্বে জনতা মোর্চার সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় আহমেদাবাদে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দফতর হেগড়েওয়ার ভবন ছিল প্রাণচঞ্চল। পরের বছরই নরেন্দ্র মোদীর পদোন্নতি হয়, তাঁকে গুজরাতের 6 জেলার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এছাড়া সংঘের সঙ্গে সংঘের গণসংগঠনগুলির যোগাযোগ বজায় রাখার কাজও বর্তেছিল তাঁর ওপরই। इनके वहाँ इनामदार साहब थे जो कि एक आरएसएस को जिन्होंने चालू किया अहमदाबाद शहर में, और जो बाद में गोवा और महाराष्ट्र के इंचार्ज भी थे। इनके नेक नज़र में ये आ गए थे। उन्होंने सोचा था कि ये बहुत ही होनहार लड़का है, तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया इन पे, तो ये डेवलप्ड हो गए। 1977 মধ্যভাগ থেকে 1980 এই 2.5 বছরে কেন্দ্র ও গুজরাতে ক্ষমতাসীন জোট সরকারের অন্যতম শরিক ছিল জনসংঘ, যা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রাজনৈতিক সংগঠন বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু কেন্দ্রে যখন জনতা পার্টি সরকারের পতন হলো, তখন জনসংঘ বন্ধ করে দেওয়া হলো। তার জায়গায় 1980 সালে ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে গুজরাতে কংগ্রেস ফের একবার ক্ষমতায় ফেরত আসে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মাধব সিংহ সোলাঙ্কির সংরক্ষণ নীতির কারণে পরবর্তী 10 বছরে গুজরাতে কংগ্রেসের ব্যাপক শক্তি ক্ষয় হয়। माधव सिंह सोलंकी एक ओबीसी के लीडर थे जो कि चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और भारी मात्रा से वो इलेक्ट हुए थे। इतने भारी मात्रा से इलेक्ट हुए थे कि वो जो रिकॉर्ड है आज तक नरेंद्र मोदी ने उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया। तो ओबीसी सपोर्ट से जब पावर में आए तो उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसीज चालू कर दी। जब रिजर्वेशन की तो बहुत राइटिंग हुआ गुजरात में। तो ये राइटिंग के दौरान जो अपर क्लास के लोग थे बहुत परेशान हो गए। उन दिनों में कांग्रेस के ओरिजिनल सपोर्टर्स तो पटेल वगैरह ही थे, ब्राह्मण, वैश्या, पटेल वगैरह। মুখ্যমন্ত্রী মাধব সিংহ সোলাঙ্কি কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক মজবুত করতে হাম ফর্মুলা প্রয়োগ করেছিলেন। হাম অর্থাৎ হরিজন, ক্ষত্রিয়, আদিবাসী এবং মুসলিমদের একটি জোট।
এই হামকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে ১৯৭৭ সালের বক্সি কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক তিনি ওবিসিকে সংরক্ষণের আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য 10% সংরক্ষণের এই কোটা ১৯৮৫ নির্বাচন আসার আগেই বাড়িয়ে 28% করে দেওয়া হয়, যার ফল হল গুজরাতের সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন। गुजरात में सबसे पहले रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज तो मेडिकल कॉलेज से उठी, क्योंकि जो अपर क्लास के जो स्टूडेंट थे उनको सिर्फ 1 मार्क या 1% के लिए एडमिशन नहीं मिलता था, और जो रिजर्वेशन में आते थे उनको चाहे कितने भी परसेंटेज कम हो तो उनको मिल जाता था। इसी वजह से ये आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। तो उस वक्त भी माधव जी सोलंकी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको लगा कि ये आंदोलन है, ये रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, ये मेरे खिलाफ है। तो उन्होंने आंदोलन को क्रश करने की कोशिश की। उन्होंने भी पुलिस फोर्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया। 80-র দশকে কংগ্রেস যখন গুজরাতে সংরক্ষণের তাস খেলেছিল, তখন ব্রাহ্মণ এবং বানিয়া সমেত সমগ্র পটেল সম্প্রদায় কংগ্রেসের থেকে ক্রমেই দূরে সরে গেল। তারা একজোট হল নতুন দল ভারতীয় জনতা পার্টির ছাতার দলে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৮৫ সালে যেখানে বিজেপির মাত্র 11 জন বিধায়ক ছিলেন, সেখানে ১৯৯০ সালে তাদের আসন বেড়ে দাঁড়ালো ৬৭তে। তারপর গুজরাটের ইতিহাসে এক যুগ সন্ধিক্ষণ। জনতা পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে প্রথমবারের জন্য গুজরাটে সরকার গঠন করল বিজেপি। গুজরাটে বিজেপির ফুলে ফেঁপে ওঠার এটাই ছিল সুবর্ণ সময়। তখন দলের সভাপতি লালকৃষ্ণ আডবাণী। গুজরাতে দলের ভিত পোক্ত করতে আডবাণী দ্রুত কংগ্রেস বিমুখ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং পটেল সম্প্রদায়কে দলের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে শুরু করেন। নরেন্দ্র মোদী তখনও সঙ্গেই। ১৯৮৭ সালে আমদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনে বিজেপি বড় জয় পায়। সেই সময় নরেন্দ্র মোদীকে সংঘ থেকে বের করে গুজরাট বিজেপির সচিব করে দেওয়া হয়। পরের বছর তার আরও উন্নতি হয়, তিনি হন গুজরাট বিজেপির মহাসচিব। ये 1987 में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ उसमें भारी मात्रा में सक्सेस मिली बीजेपी को, और ये माना जाता है कि ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी ने कुछ स्ट्रैटेजी थी। एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी मेरे को याद नहीं। जब नरेंद्र मोदी ने अपने एक पॉलिटिकल कैरियर शुरू की तो सबसे पहले अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनको प्रभारी बनाया था। तो एक बाजू मेयर थे और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एक बाजू नरेंद्र मोदी थे। तो सभी स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे उनको अपने एक रूम में इकट्ठा करते थे, बोलते भाई अभी चलो बताओ क्या एजेंडा है। तो मेयर वगैरह को लगा कि ये तो मोदी जैसे सुपर मेयर ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो सभी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ने उनके सामने फिर रेबेल कर दिया और फिर बंद कर दिया और बोला कि भाई नरेंद्र मोदी को हटाओ। नरेंद्र मोदी को हटा दिया केशव भाई के समय में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रभारी की पोजीशन से। বিজেপিতে সংগঠন মন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর 8 বছর গুজরাতে বিজেপির দ্রুত উন্নতি এবং ক্রমেই বেড়ে চলা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। ১৯৮৫তে যেখানে বিজেপির ছিল মাত্র 11টি আসন, সেখানে ১৯৯৫ সালে তা এক লাফে বেড়ে দাঁড়ায় ১২১-এ। আসলে এর পেছনে ছিল এই 10 বছরে গুজরাতে ঘটে চলা একের পর এক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা, আর এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের লাভের ফসল ঘরে তুলেছিল বিজেপি। এই সময় গুজরাতে ভিত আরও শক্ত করতে বিজেপি যাত্রার রাজনীতির সূচনা করে, আর এর পেছনে নরেন্দ্র মোদীরই মস্তিষ্ক কাজ করেছিল বলে জানা যায়। ১৯৮৭তে ন্যায়যাত্রা, ১৯৮৯-এ লোকশক্তি যাত্রা এবং ১৯৯০-এর সেপ্টেম্বরে গুজরাতে এলকে আডবাণীর অযোধ্যা যাত্রার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির হিন্দু ভোট ব্যাংক ক্রমেই আরও মজবুত হতে থাকে। ১৯৯১ সালে বিজেপির নতুন অধ্যক্ষ যখন কন্যাকুমারী থেকে একতা যাত্রা শুরু করেন, তার দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হয় নরেন্দ্র মোদীর ঘাড়ে। नरेंद्र भाई मूलतः संगठन प्रकृति के व्यक्ति होने के कारण वो जब भाजपा में गए संघ से,
उस समय भी गुजरात के अंदर अकाल का माहौल था। उस समय उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी और पूरे गुजरात के अंदर हर छोटे बड़े गांव शहर होते होते ये यात्रा में गुजरात में बहुत बड़ा एक माहौल खड़ा किया था। उसके बाद लोक शक्ति यात्रा निकाली थी। तो मतलब नरेंद्र भाई एक कुशल संगठक कर्ता होने के कारण ये यात्राओं का जो आयोजन है वो उनको बहुत सूझबूझ से वो करते थे। গুজরাতে বিজেপির ভিত মজবুত করার কাজে গজেন্দ্র গটকর, নাথালাল ঝগড়া, শঙ্কর সিংহ বাঘেলা, কাশিরাম রানা এবং কেশুভাই পটেলের মতো সংঘ এবং বিজেপির তাবর নেতাদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু রাজ্যে বিজেপির রাজনৈতিক যাত্রার সূত্রধর হিসেবে সেই নরেন্দ্র মোদীরই নাম করা হয়। चाहे मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग हो या बीजेपी के जितने संस्थाएं हो, युवा मोर्चा या महिला मोर्चा, इन सबको मोबिलाइज करने में और जो कास्ट कॉम्बिनेशंस है उन्हें ठीक तरह से आइडेंटिफाई करना। गुजरात की यूपी की तरह बहुत कॉम्प्लेक्स है गुजरात की जो सोसाइटी पॉलिटी, तो वो पटेलों को खुश रखना है, क्षत्रियों को खुश रखना है, बैकवर्ड कास्ट को अपने साथ रखो। तो ये सब वो एक अलायंस, एक कोलिशन, सोशल कोलिशन स्टिच करने में भी उनकी अहम भूमिका रही। 1995 সালের 14 মার্চ কেশুভাই পটেল বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গুজরাতের দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু বিজেপির প্রথম সরকার ভেতরে ভেতরে ফুটছিল, কারণ বিজেপির 121 জন বিধায়কের বেশিরভাগের সমর্থন সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও শঙ্কর সিংহ বাঘেলা মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদী কোনো সরকারি পদে না থাকলেও কেশুভাইয়ের সরকারে তাঁর প্রভাব এতটাই বেড়ে গিয়েছিল, তিনি কেশুভাই এবং শঙ্কর সিংহ বাঘেলার মধ্যে থেকেও একটি আলাদা ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠছিলেন। केशुभाई नरेंद्र मोदी के नॉमिनी थे। नरेंद्र मोदी का चॉइस केशुभाई था, इसलिए केशुभाई सीएम बने। अगर है ना शंकर सिंह का चलता तो केशुभाई नहीं बनते। इसमें कोई लाइकिंग की बात नहीं होती है, वो पॉलिटिकली एक दूसरे से कन्वीनियंटली सेट होते हैं। मैंने देखा कि जितने लोग केशुभाई पटेल को मिलने जाते थे उससे ज़्यादा वो लॉबी में चलने वाले न तो वो धारासभ्य थे, न विधानसभा के सभ्य थे, न असेंबली के सभ्य थे, न कुछ सांसद थे, ना ही कुछ मिनिस्टर थे। फिर भी नरेंद्र मोदी को मिलने वाले लोग ज़्यादा थे। तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन देखा और मैंने दूसरे दिन मेरे ही अखबार में लिखा कि सुपर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वो लिखने के बाद नरेंद्र मोदी जी का मेरे पास फोन आया कि नरेंद्र भाई आपने लिखा है लेकिन ये नॉट सो, मतलब कि मैंने जो लिखा था वो सही था लेकिन उनको वो रास नहीं आया। কেশুভাই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর শঙ্কর সিংহ বাঘেলার সমর্থক বিধায়কদের কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু বিজেপিতে ক্ষমতার লড়াই উস্কে উঠল তখন যখন মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই রাজ্যের 42টি বোর্ড এবং কর্পোরেশনের একটিও পদ বাঘেলা সমর্থকদের জন্য ছাড়লেন না। ক্ষুব্ধ বাঘেলা পার্টিতে বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিলেন এবং নিজের সমর্থক বিধায়কদের প্লেনে চাপিয়ে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহ নিয়ে চলে গেলেন। বিজেপির ইতিহাসে এই বিদ্রোহী বিধায়কদের খাজুরিয়া এবং যারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেছিলেন তাদের হুজুরিয়া বলে অভিহিত করা হয়। तो अब है ना भाजपा में काफ़ी ऐसे लोगों को टिकट मिली थी जो है ना नरेंद्र मोदी के रिकमेंडेशन से नहीं मिली थी, वो शंकर सिंह के रिकमेंडेशन से मिली थी। उनका पर्सनल कमिटमेंट शंकर सिंह की ओर पहले था, तो उसमें शंकर सिंह को ऐसा लगा कि है ना उसका ग्रुप को है ना सफोकेट किया जा रहा है, इसलिए उसने रिवोल्ट किया। গুজরাটে বিজেপি সরকারের বয়স তখন খুব বেশি নয়। 1995 সালে সেপ্টেম্বর মাসে শঙ্কর সিংহ বাঘেলা দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, আর তার সঙ্গে ছিলেন 47 জন বিধায়ক।
ফলে তাদের দাবি মেনে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই পটেলকে কুর্সি ছেড়ে দিতে হলো, আর তার জায়গায় বিজেপি নেতৃত্বের সবুজ সংকেতে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন সুরেশ মেটা। গুজরাট বিজেপিতে বিদ্রোহের আগুন তখনকার মতো ছাই চাপা দিয়ে রাখা গেলেও 1996-এ শঙ্কর সিংহ বাঘেলা লোকসভা ভোটে হেরে যাওয়ার পর হারের কারণ হিসেবে সংঘ এবং নরেন্দ্র মোদীকে অভিযুক্ত করে ফের একবার বিদ্রোহের রাস্তা নেন। তবে এবার বাঘেলা অনড় ছিলেন এবং কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে নিজেই গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। जिस दिन केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने उसी दिन से नरेंद्र मोदी और उनके खिलाफ एक दीवार खड़ी होनी शुरू हो गई थी और बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये सुपर चीफ मिनिस्टर ये है और इनकी वजह से हुआ। तो नेचुरली उन्होंने शंकर सिंह बाघेला को ऐसी पोजीशन बना दिया कि शंकर सिंह बाघेला वो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में बहुत बड़े स्तंभ होने के बावजूद भी शंकर सिंह बाघेला को पार्टी छोड़ के बाहर जाना पड़ा। গুজরাতে বিজেপির প্রথম সরকার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের নাজেহাল হয়েছিল। এর শাস্তি পেয়েছিলেন খোদ নরেন্দ্র মোদীও। তাঁকে গুজরাতের রাজনীতি থেকে উচ্ছেদ করে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সচিব পদ দিয়ে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। शंकर सिंह वाघेला का उतना ज्यादा प्रॉब्लम केशुभाई से नहीं था, केशुभाई का एडवाइजर नरेंद्र मोदी से था। तो इसके लिए माना जाता है कि मोदी रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि लोग बोलते थे कि मोदी इतना इंटरफेयर करता था कि शंकर सिंह वाघेला परेशान हो गया। तो केशुभाई और संजय जोशी ने ये कह के इनका वनवास करा दिया। বিজেপির এই কার্যালয় আগামী 6 বছর নরেন্দ্র মোদীর কর্মস্থল। পার্টির রাষ্ট্রীয় সচিব মোদীকে পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ সমেত 5 রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু লালকৃষ্ণ আডবাণীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মোদীর দিল্লিতে কাজ করা খুব একটা সহজ ছিল না, কেননা প্রমোদ মহাজনের মতো নেতা আগে থেকেই আডবাণীর ঘনিষ্ঠদের বৃত্তে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे कई साल बिता दिए थे। यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी काफी अच्छी समझ थी उनकी। अरुण जेटली जी तो उनके विशेष मित्र थे ही थे यहाँ पे, और भी लोग थे जो जिनके साथ उनकी इक्वेशंस अच्छी खासी थी संगठन में और सरकार में, तो मुझे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। শুরুতে নরেন্দ্র মোদী বিজেপির রাষ্ট্রীয় মহাসচিবের তত্ত্বাবধানে কাজ করছিলেন, কিন্তু তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা জাহির হয় সেই সময় 1998 সালে, যখন তিনি হিমাচল প্রদেশে বিজেপির জোট সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। বিজেপি জোট বেঁধেছিল প্রাক্তন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী সুখরামের হিমাচল বিকাশ কংগ্রেসের সঙ্গে। কিন্তু 1996 সালে সুখরাম টেলিকম কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এজন্যই পার্টি উইথ আ ডিফারেন্সেস স্লোগান তোলা বিজেপিকে জোট ধরে রাখতে প্রচুর সমালোচনাও হজম করতে হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদী সে সময় সুখরামের মামলা আদালত বিচার করছে এই বলে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন, কিন্তু 2011 সালে আদালত সুখরামকে দুর্নীতিতে দোষী বলে রায় দিয়ে সাজাও ঘোষণা করেছে। चार्जशीट जब हो जाएगी तब तो सवाल नहीं उठता है। चार्जशीट तो अभी होना बाकी है, अभी तो चार्जशीट करने के लिए सैंक्शन मिला है, तो इन बिटवीन उनको समय है अपनी बात बताने का। His time is level best. When Sukram was found to be corrupt, he was found out of the Congress party. When he was found corrupt, he was found inside the BJP. पूरा सेशन ऑफ पार्लियामेंट गवा हुआ, क्योंकि बीजेपी पार्लियामेंट चलने नहीं दी सुखराम की वजह से। सुखराम जी फिर कांग्रेस छोड़ के अपना पार्टी बनाए, और हिमाचल चुनाव आते आते मोदी जी ने कहा कि इनके साथ अलायंस करें तो उनका बीजेपी का जो बेस है वो भी मजबूत होगा। और जो वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के उस समय, जैसे शांता कुमार जी, वो लोग बिल्कुल खिलाफ थे इसके। फिर भी मोदी जी हैं, वो उनका माई वे और हाईवे टाइप का एटीट्यूड शुरू से रहा है। মোদীর তখন বনবাস। গুজরাতের বাইরে দিল্লিতে 6 বছরের রাজনৈতিক বনবাস কাটাতে হয় নরেন্দ্র মোদীকে। আর এই 6 বছরে অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার আসে, আবার চলেও যায়। 1998 সাল কেশুভাই পটেল দ্বিতীয়বারের জন্য গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হলেন।
কিন্তু তাঁর দলে নরেন্দ্র মোদীর জায়গায় ইতিমধ্যেই সঞ্জয় যোশী, হরিন পান্ডিয়া এবং গোবর্ধন ঝাড়খিয়ার মতো নতুন চেহারা নিজের জায়গা মজবুত করে ফেলেছিলেন। মোদীর দিল্লিবাস যতই দীর্ঘায়িত হচ্ছিল, গুজরাতের সংগঠন মন্ত্রী সঞ্জয় যোশী ততই কেশুভাইয়ের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। এমনকি 1998 সালের বিধানসভা ভোটের আগে যখন নরেন্দ্র মোদী গুজরাত যেতে চাইলেন, এই সঞ্জয় যোশীর বিরোধিতার কারণেই তিনি গুজরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে আসতে পারেননি। নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির প্রাক্তন মহাসচিব সঞ্জয় যোশীর চাপানুতোর আজও শিরোনামে রয়েছে। এর শুরুটা হয়েছিল 1996-এ। নরেন্দ্র মোদীকে গুজরাত থেকে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। उस समय संजय जोशी जी बहुत स्ट्रांग थे गुजरात में, तो कुछ समय तक मोदी जी अपने आप को हटा दिए गुजरात से। लेकिन जब वहां हालात थोड़ा बिगड़ने लगे बीजेपी लोकल बॉडी चुनाव हारने लगी, फिर कुछ अहम बाई इलेक्शंस हारने लगे, तब उस दौरान उस समय मोदी जी ने देखा कि यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी है मुझे वापस जाने का। तो फिर वो अपना एक जो स्पेस था उनका वो फिर बनाने की कोशिश की गुजरात में। तो ये कहना कि वो एकदम गुजरात से हट गए ये गलत है, और ये कहना कि वो गुजरात में हमेशा टांग अड़ाते थे ये भी गलत होगा। গুজরাতে বিজেপি সরকার এবং কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। 1998 সালের সেই সময় যখন আডবাণীর জায়গায় বিজেপি অধ্যক্ষের পদে বসলেন কুশাভাউ ঠাকরে, নতুন অধ্যক্ষ কুশাভাউ নরেন্দ্র মোদীকে মহাসচিব করলেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর পাখির চোখ ছিল গুজরাত। তবে এজন্য অবশ্য তাকে খুব বেশি দিন আর অপেক্ষা করতে হয়নি। 2001 সালের 26শে জানুয়ারি গুজরাতের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প মোদীকে গুজরাত ফিরে আসার রাস্তা করে দিল। কেননা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সরকারের প্রতি ক্ষোভ ক্রমেই জমছিল। মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাইয়ের কার্যপদ্ধতি নিয়েও জনমানসে ক্ষোভ ছিল। अर्थक्वेक का जो हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था, एक बहुत बड़ी चीज़ थी, उससे जूझ रहे थे, स्टेट जूझ रहा था, प्रेशर में था, लोग हताहत हुए थे, बड़ी मात्रा में हुए थे, कच्छ में भी हुए थे, अहमदाबाद में भी असर हुआ था, परसेप्शन हुआ था। एक ये गवर्नमेंट जो है इतने बड़े हादसे से जिस वक्त जूझ रही थी, तो एक तरीके से कोने में तो फंस गई थी। उसके बाद के बाई इलेक्शंस भी हुए, चीज़ें हुई, तो ये सारा स्थितियां जो हो रही थी वो एक न एक तौर से कि भाई केशुभाई एक कोने में फंसे हुए थे उस वक्त। গুজরাতে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের কয়েক মাস আগেই বিজেপি আমদাবাদ এবং রাজকোটে মিউনিসিপ্যাল ভোটে হেরে গিয়েছিল। 1987 সাল থেকে টানা এখানে জিতে আসছিল বিজেপি। 25টির মধ্যে 23টি জেলা পঞ্চায়েতের ভোটেও পর্যুদস্ত হয়েছিল। আর এক বছর পরই গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন। ছোট নির্বাচনগুলিতে পরপর হারের ফলে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে বিজেপি রাজ্যেও ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। এমতাবস্থায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর কেশুভাই পটেলকে সরানোর জন্য চাপ ক্রমেই বাড়ছিল। बीजेपी उस समय बाई इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस, स्टूडेंट इलेक्शन, छात्र संघ चुनाव सब हारती रही। बहुत ही बुरा दौरा से गुजरी बीजेपी। और फिर आया वो भूकंप। जब भूकंप आया उस समय बहुत एक्टिवली स्टोरीज निकलने लगे कि केशुभाई से के बस का है ही नहीं ये सिचुएशन संभालना, लीडरशिप में परिवर्तन होने की बहुत बहुत जरूरी है, और ये एक ही व्यक्ति हैं जो जाके संभाल पाएंगे, और वो है नरेंद्र मोदी। এমবি কামাত দ্য ম্যান অব দ্য মোমেন্টে লিখেছেন, সেই সময় নরেন্দ্র মোদী ছিলেন দিল্লিতে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তার কাছে আচমকাই এলো একটি ফোন। বাজপেয়ীজি সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করতে চান। प्रणाम वाजपेयी जी। खुश रहो, आओ। पंजाबी खाना खाते खाते बहुत मोटे हो गए तुम।
अब तुम्हें दुबला होना चाहिए, इसलिए यहां से चले जाओ, दिल्ली खाली कर दो। मैं समझा नहीं, कहां जाऊं? गुजरात चले जाओ, वहां तुम्हें काम करना है। तो क्या मैं अब गुजरात का इंचार्ज हूं या और भी स्टेट का? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम्हें चुनाव लड़ना है। लेकिन अटल जी, आप तो जानते ही हैं कि ये मेरा काम नहीं है, और वैसे भी 6 साल से मैं गुजरात से दूर हूं, वहां की समस्याओं से अनजान हूं, और वैसे भी ये मेरी रुचि का क्षेत्र नहीं है, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूं। तुम वहां जाओ, सब जान जाओगे। तुम बुद्धिमान हो, जाओ। आपका आशीर्वाद रहा तो कामयाबी मिल जाएगी। तुम जाओ, शेष हम देख लेंगे। मेरा आखिरी कार्यक्रम बहराइच में हुआ था, और यहां पर मुझे सूचना आई कि मैं अपना कार्यक्रम स्थगित करके दिल्ली जाऊं। बहराइच संगठन महासचिव के नाते मेरा आखिरी कार्यक्रम हुआ, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया, मुझे गुजरात जाना पड़ा, और एक नई जिम्मेवारी को मैंने प्रारंभ किया। গুজরাতে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের কয়েক মাস আগেই বিজেপি আমদাবাদ এবং রাজকোটে মিউনিসিপ্যাল ভোটে হেরে গিয়েছিল। 1987 সাল থেকে টানা এখানে জিতে আসছিল বিজেপি। বিজেপি 25টির মধ্যে 23টি জেলা পঞ্চায়েতের ভোটেও পর্যুদস্ত হয়েছিল। আর এক বছর পরই গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন। ছোট নির্বাচনগুলিতে পরপর হারের ফলে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে বিজেপি রাজ্যেও ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। এমতাবস্থায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর কেশুভাই পটেলকে সরানোর জন্য চাপ ক্রমেই বাড়ছিল। बीजेपी उस समय बाय इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस, स्टूडेंट इलेक्शन, छात्र संघ चुनाव सब हारती रही। बहुत ही बुरा दौरा से गुजरी बीजेपी। और फिर आया वो भूकंप। जब भूकंप आया उस समय बहुत एक्टिवली स्टोरीज निकलने लगे कि केशुभाई से के बस का है ही नहीं ये सिचुएशन संभालना, और लीडरशिप में परिवर्तन होने की बहुत बहुत जरूरी है, और ये एक ही व्यक्ति हैं जो जाके संभाल पाएंगे, और वो है नरेंद्र मोदी। এমবি কামাত দ্য ম্যান অব দ্য মোমেন্টে লিখেছেন, সেই সময় নরেন্দ্র মোদী ছিলেন দিল্লিতে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তার কাছে আচমকাই এলো একটি ফোন। বাজপেয়ীজি সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করতে চান। प्रणाम वाजपेयी जी। खुश रहो, आओ। पंजाबी खाना खाते खाते बहुत मोटे हो गए तुम। अब तुम्हें दुबला होना चाहिए, इसलिए यहां से चले जाओ, दिल्ली खाली कर दो। मैं समझा नहीं, कहां जाऊं? गुजरात चले जाओ, वहां तुम्हें काम करना है। तो क्या मैं अब गुजरात का इंचार्ज हूं या और भी स्टेट का? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम्हें चुनाव लड़ना है। लेकिन अटल जी, आप तो जानते ही हैं कि ये मेरा काम नहीं है, और वैसे भी 6 साल से मैं गुजरात से दूर हूं, वहां की समस्याओं से अनजान हूं, और वैसे भी ये मेरी रुचि का क्षेत्र नहीं है, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूं। तुम वहां जाओ, सब जान जाओगे। तुम बुद्धिमान हो,
जाओ। आपका आशीर्वाद रहा तो कामयाबी मिल जाएगी। तुम जाओ, शेष हम देख लेंगे। मेरा आखिरी कार्यक्रम बहराइच में हुआ था और यहां पर मुझे सूचना आई कि मैं अपना कार्यक्रम स्थगित करके दिल्ली जाऊं। बहराइच संगठन महासचिव के नाते मेरा आखिरी कार्यक्रम हुआ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। मुझे गुजरात जाना पड़ा और एक नई जिम्मेवारी को मैंने प्रारंभ किया। গুজরাতে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের কয়েক মাস আগেই বিজেপি আমদাবাদ এবং রাজকোটে মিউনিসিপ্যাল ভোটে হেরে গিয়েছিল। 1987 সাল থেকে টানা এখানে জিতে আসছিল বিজেপি। 25টির মধ্যে 23টি জেলা পঞ্চায়েতের ভোটেও পর্যুদস্ত হয়েছিল। আর এক বছর পরই গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন। ছোট নির্বাচনগুলিতে পরপর হারের ফলে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে বিজেপি রাজ্যেও ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। এমতাবস্থায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর কেশুভাই পটেলকে সরানোর জন্য চাপ ক্রমেই বাড়ছিল। बीजेपी उस समय बाई इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस, स्टूडेंट इलेक्शन, छात्र चुनाव सब हारती रही। बहुत ही बुरा दौरा से गुजरी बीजेपी। और फिर आया वो भूकंप। जब भूकंप आया उस समय बहुत एक्टिवली स्टोरीज निकलने लगे कि केशुभाई से के बस का है ही नहीं ये सिचुएशन संभालना, लीडरशिप में परिवर्तन होने की बहुत बहुत जरूरी है और ये एक ही व्यक्ति हैं जो जाके संभाल पाएंगे और वो है नरेंद्र मोदी। এমভি কামাত দ্য ম্যান অব দ্য মোমেন্টে লিখেছেন, সেই সময় নরেন্দ্র মোদী ছিলেন দিল্লিতে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তার কাছে আচমকাই এলো একটি ফোন। বাজপেয়ীজি সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করতে চান। प्रणाम वाजपेयी जी। खुश रहो, आओ। पंजाबी खाना खाते खाते बहुत मोटे हो गए तुम। अब तुम्हें दुबला होना चाहिए, इसलिए यहां से चले जाओ, दिल्ली खाली कर दो। मैं समझा नहीं, कहां जाऊं? गुजरात चले जाओ, वहां तुम्हें काम करना है। तो क्या मैं अब गुजरात का इंचार्ज हूं या और भी स्टेट का? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम्हें चुनाव लड़ना है। लेकिन अटल जी, आप तो जानते ही हैं कि ये मेरा काम नहीं है और वैसे भी 6 साल से मैं गुजरात से दूर हूं, वहां की समस्याओं से अनजान हूं और वैसे भी ये मेरी रुचि का क्षेत्र नहीं है। मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूं। तुम वहां जाओ, सब जान जाओगे। तुम बुद्धिमान हो, जाओ। आपका आशीर्वाद रहा तो कामयाबी मिल जाएगी। तुम जाओ, शेष हम देख लेंगे। मेरा आखिरी कार्यक्रम बहराइच में हुआ था और यहां पर मुझे सूचना आई कि मैं अपना कार्यक्रम स्थगित करके दिल्ली जाऊं। बहराइच संगठन महासचिव के नाते मेरा आखिरी कार्यक्रम हुआ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। मुझे गुजरात जाना पड़ा और एक नई जिम्मेवारी को
मैंने प्रारंभ किया। এমবি কামাত তার দ্য ম্যান অব দ্য মোমেন্টে লিখেছেন, নরেন্দ্র মোদী এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর এই সাক্ষাতের ৫-৬ দিন পর নরেন্দ্র মোদী বুঝতে পেরেছিলেন পার্টি তাকে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী করতে চায়। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর এই বৃত্তান্তের আরও একটি দিক রয়েছে। ক্যারাভান ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখনী অনুযায়ী মোদী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হতে প্রচুর লবিং করেছিলেন। এখানেই শেষ নয়, মোদী কেশুভাই পটেলের বিরুদ্ধে নেগেটিভ স্টোরি সংবাদ মাধ্যমে চালানোর জন্য দিল্লিতে বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গেও সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন। লেখনীতে আউটলুক পত্রিকার সম্পাদক বিনোদ মেহতাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, একদিন তিনি দিল্লিতে তাঁর অফিসে বসে কাজ করছিলেন, তখন নরেন্দ্র মোদী তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাকে এমন কিছু কাগজপত্র দেন যাতে গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই পটেলের সম্পর্কে খারাপ বার্তা পৌঁছয়। बहुत वरिष्ठ संपादक ने कहा कि वो उनके ऑफिस में पहुंच गए कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके केशुभाई के खिलाफ, लेकिन हम लोग जो रोजाना उनसे इंटरैक्ट करते थे, अगर सत्य बोलना है तो उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं केशुभाई के खिलाफ हम लोगों को। हो सकता है कि कुछ चंद लोगों को चुना होगा स्टोरीज वगैरह प्लांट करने को, लेकिन इतना तो जरूर इशारों में कहते थे कि भाई सरकार का हाल तो ठीक नहीं है, बिगड़ रहा है, संगठन का हाल ठीक नहीं है। अगर हम केशुभाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो इलेक्शन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। ये बातें नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रहते हुए अपने जो खास लोग थे, जैसे अमित शाह थे या दूसरे भी कुछ लोग थे, इनकी मदद से ये बातें दिल्ली में इनकी लॉबिंग हुआ करती थी, और वो परफेक्ट ऐसे लॉबिंग थी कि नरेंद्र मोदी को जैसे कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। 2001 নরেন্দ্র মোদীর কেরিয়ারে অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট। কেশুভাই পটেলকে সরিয়ে তার জায়গায় নরেন্দ্র মোদীকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নিয়েই নিল বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। আর তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে তা ছিল অত্যন্ত সাহসী সিদ্ধান্ত। তার কারণ নরেন্দ্র মোদী তখনও পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে লড়েননি। সবাই হতবাক হয়ে গেছিল, এমন একজন মানুষ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রথম আরএসএস এর কোনো প্রচারক কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসলেন, আর সেখান থেকেই নরেন্দ্র মোদীর 7 রেসকোর্সের দাবিদারির যাত্রা শুরু। এরপর তার কেরিয়ারে ঘটেছে নানা ঘটনা, ভারতের ইতিহাসও পাল্টেছে বারে বারে। ঘটেছে গোদ্রার ঘটনা, দাঙ্গার অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের ক্লিনচিট, কিন্তু সে সমস্ত অন্য কাহিনী। আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান 7 RCR এর প্রথম পর্ব এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী পর্বে আমরা দেখাবো কংগ্রেস দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী রাহুল গান্ধী এবং এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানের ইতিহাস এবং আরও অনেকের রাজনৈতিক উত্থানের ইতিহাস, যাদের লক্ষ্য 7 RCR 7 নম্বর রেসকোর্স। ভালো থাকুন আর চোখ রাখুন এবিপি।